Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saya sharing lagi, masih melanjutkan tentang mixer Ashley. Dan kali ini saya akan demokan bagaimana kalau Ashley dipakai untuk musik. Musik ini sangat sederhana karena ini hanya gitar akustik, tapi ada cek elektriknya, dan gitar ini lokal sahabat-sahabat ya. Saya beli dari Lamongan. Dan mic-nya pakai mic BM800 ya. Oh ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri.